Hello viewers, kan first khodu shile to ekdam condemn kurla khobor se khobor jani pai ase ki ekta 15 years laga naga chugri class 9 de puri thaga tai laga por ekjon non local manubra sexually harass kurshuna idu incident du shile September 25 la din de fellowship colony Dimapur de huisina ko ase chundri khobor ai thalai sabte itu non local manu naam ko shugle Afzal Hussain koina tai du shugle itu maki ke chogu marubo inia korna tai ge bishi niga biya nazar ba sabo ar tai gosol kratan de chandabra sabo iniga tak Thagishinan ko ase chundude 3-4 mahina nishnabra iniga khuri thagala ase gunu ko ase September 25 la din de itu limit par hui ja karne itu victim laga amabra police te duichile women police station de FIR file gudina itu manu du dhuri luishinan ko ase holibi pichire ghor osrola manu ase goina victim laga amabra tala case tu wapas luina itu mota du chhari dishinan ko ase chundude media han puncha bishire talaga malo de kotha kratan di ki huishin ga hodaw di kratan de taige realization dia ki taibra ki kurishi turushile agi jay na rubi khatra ho jao pare iniga manon dushile mon dangor ho jao pare koina iniga koina taige jankari dia bishire khobor jani pa ase ki next day la din de September 26 la din de victim laga amabra women police station ni jay na aro fresh FIR file gudishinan ko ase Aru itu pichira police khan du isle itu manu du itu accused tu itu Afzal Hussain du pura bisari asinan ko ase holibi itu manu du isle kode polai jise tahan trace korna parna asinan ko ase itu manu jodi apne bi dikhishe gole apne nearest police station de jankari dhule garne koina itu chehra da apne sob lode share gori ase Dimapur de ekta fair price shop pra iturishile ration distribute ka dukan bra mal practice kuri thagishin ga elite kra laga pore western sumit front khan ba ekdam condemn kuri ase tanba ko ase ki tula malik pra itu government bra rate dia laga itu rate te na bikaina itu bra bishi bikaina iturishile chini chundu 3 kg la 90 rupees debu lage to 90 la jade 100 rupees di thaga karne aro itu beneficiaries khan ge khali itu de luta ekla nohina tahan laga 1 kg rice ekjun manubra 5 kg pawo laga khali 4 kilo dia laga 1 kg ekjun manula khai dia laga itu ishile tahan ki charges laga siguna itu beneficiaries kan loba luti tha laga itu laga por ekdam condemn kri ase western sumit front kan ba koi ase ki itu ishile ta daylight robbery ase guna aru itu ishile poorest of the poor manu khan laga por de inga luta la ase gunu koi ase itu bishi sorom kotha asina ko ase ki iniga manu khan kun khan bra tahan iniga secret duty tu kurubo ina than bra iniga application dhalina common lower tahan itu fair price shop khulise iniga manu khan bra tahan personal profit karne iniga poor manu khan laga pet katina phug laga manu khan laga itu tahan pet katina tahan profit banawle karne ni ajunu kaam kuri ase itu ishile ekdam thik nai na kunu ko ase Western Sumit front khan bra Department of Food and Civil Supplies khan ge demand kuri ase ki pura state te tahan itu sop FPS outlets tu ishile ekbar check korle garne aru itu de kiman ta iniga ulta palta kuri thaibo scam de involved thaibo itu handu ishile expose kurubo lagina ko ase aru tahan laga apode action lobo lage aro tahan la license be cancel kurubo lagina ko ase iniga manu khan du ishile iku maaf na dibo lagina ko ase kun manu khan du ishile por manu khan ge thogai tahan ge cheat kore aru du system du ishile itu biya korde idure iniga la case ti shugle itu maafi na diu lagina ko ase western sumit fund khan ba duishle sob general public khan gi bi hushar thegule garne ko ase jodi apne an lode iniga kiba ulta palta hoya ase gule mal practices khan hoya ase apne lode fraud kuri ase gule itu ishile immediately concerned authorities khan ge report korle garne ko ase iniga la cheese tu ishile man sob manwa mili khara hoise gule hi iniga du ishile mala society ba dur guru parbo ina an ko ase idure youth front pra koya ase ki niga injustice hwa tande mohan chup na bhu lai huna idure por manu khan laga rights chini lo adu ishile to negotiable nohai idure ishile non negotiable ase ne an kui di ase idure iniga attempt kura manula iniga lutule koshish kura itu bi por manu khan laga idure ishile tahan expose krubo aru idure ishile tahan ekdam khilaf khara thaigo niga koya ase Iru mohan Nagaland Legislative Assembly de satnik worship ban kurubole garni tuna apode kotha kurubo aru ekta bill propose kurubo ninga pura kotha daise holibi kumba hanbra itu oppose kra bishiri itu tade kotha kurishugule ulta itu ger promote kra nishna itu ge importance dia nishna hobo itu laga ulta ro news spread hobo aru manu khan itu de ki ase gone ninga itu la interest jagibo ina itu kotha na kora hi bhal ase itu man importance diule kam nai gone ko bishide ite itu opposition luina Jehovah Sabbath International Ministry khanbra ekdam dangor question kuri ase tanba du ishile koi ase ki Nagaland Joint Christian Forum khanbra chiniga itu laga apode tahan itu oppose kono kotha kro dia nai itu chinta la kotha sinan koi ase tanba kwa du ishile itu opposition du ishile ekdam harbari de decision lala nishna thaishina koi ase itu misleading ase itu moral lack kore aru itu ishile spiritual authority na dikhe nan koi ase
NGCF khan bra hoy satanic worship tu shri pura dunia de condemn korala ase inga acknowledge kurise holibi than bra edu jundu kuise kitu laga apode assembly de kotha korshili tu bra ulta promote kruwo edu satanic worship tu goina kwa edu than namane na goina ko ase ministry la side pa du shile ko ase ki inga issue de chup buise gole do itu ulta ro inga du shile ro grow hoina un ko ase tanla side pa du shile man ta kui de ase ki Reverend Dr. Zel ho ke ho tai ki de NBCC la general secretary da issue ta new ministry ra edu satanic practices la apode alarm kurishina un ko ase chundure tai ge itu laga apode kotha kora thande tai bra itu issue de involve ko mun nai gona directly refuse kurishina un ko ase itu la apode NJCF la president lodibi than bra kotha korna age de itu la apode action lo lage koinin ga than kotha mani na thaka kida bill la kotha olaise tai bi tai la kotha bra ghuri jeshina un ko ase itu ministry bra du isli ita itu laga apode serious questions kan uthai ase ki tahan itu kun ge bachawole kushish kre ase guna itu ministry bra du isle sob church leaders kan ge sob denominations kan laga itu laga apode government ge pressure diule garne ko ase aru itu la matter du isle democratic way de courageously or transparently itu kotha korna itu citizens kan du isle inga cheese pra bachawole garne ko ase Joa kali la din de mahan naga manu khan bra arekta milestone achieve kurishina an ko ase eduru shile kumtira 15 naga political groups khan thagina 33 naga tribal host khan ar forum for naga reconciliation khan bra zoniboto resolution adopt kurishina an ko ase chunduru shile mahan sob manu reconcile ko laga unite hoi ahibo laga aru ekta purpose karne sob naga manon du shile milina khara hobo laga etu resolution luishina an ko ase baki details kan apne ne dewa sailo pare Nutun scheme ekta Prime Minister Dhan Dhanya Krishna Yojana koina chundurishile recently approve huise idure mahan Nagaland bra Mon district tu select huisina ko ase pura India de bra 100 aspirational agricultural districts kan duishile identify gurna tan tu scheme laga under de tan modod koina ko ase turishile short term or long term credit dina loan dina idu tu scheme duishile 6 saal karne chulawina ko ase idu financial year ba shuru kurna itu laga formal launch tu isle October mahina de expect kuri ase ninga kunu ko ase idu district san du isle kinga select kurise gole itu tinta key indicators sign kunu ko ase ekta du isle low crop productivity dusra du isle low crop intensity aur tisra du isle limited short term credit disbursement idu categories kan idu indicators kan sign tan idu district san du isle select kurishina ko ase itu kinga implement krobo itu laga du isle pura detail ita holi baki ase holi bi apne briefing sau isle tu bi apne ne dewa sailo pare Dimapur laga ekjon manu bra Guwahati High Court Kohima bench te ekta case lagaisina an ko ase idurishile ekta local trust khan bra tai laga property encroach kurna ekta multi story building banai asuguna chundurishile itu immediately itu banai thaka rokhabi guna court lage de writ petition file gurisina an ko ase ida itu duishile Suresh Chain Sethi goina GS Road te ekta building laga khor malik koinu ko ase taibra DC lo dibi Dimapur Municipal Council lo dibi aur sob concern khan lo dibi itu laga du isla age debra highlight kurna sinan ko ase idure ekta Digambar Jain Samaj koina tahan bra no objection certificate luina idu multi story RCC building du banaya sinan ko ase chundurishile Sethi laga property laga east side te ase chundure no side clearly koina sugise ki Sethi laga property ra tahan 5 feet laga margin space charu lai koina holibita jundu ghor banai ase jundu building uthai ase turishile itu NOC follow na kore na ko ase du jundu gap ase itu narakhina ase nan ko ase idure DMC lo de bar representation dia pishribi authorities khan bai ture intervene na kora karne itu illegal construction du shile na rokha karne tahan bra court te idu writ petition du file gurishinan ko ase chundure September 25 la din de sunwai hwa tande idu respondents khan gi tulaga pori jawab diule karne kuishi ko ase aur next hearing du shile October 17 la din de lobo ina khunu ko ase apne niya thaishule central government balop din agire mohan India de beshi saman laga apode idu GST rate namai dishe chundu de saman laga dam du shile bishi nami jaina ase holibi tabi bishi stores khan du shile itu benefit tu shile consumers khan ni nadina ase chundu de central government la side pa du shile companies khan gi kuise itu benefit tu shile customers khan gi dibo lai gona idu apne han ge ekta store apodi koi dibo chundu jaga de itu benefits khan du shile sob apne han gi directly pass kori thake ase itu shile KCC su enterprise kuna chundu porna bazar de ase tade AC laga dam bi ekta du shile bishi namai dina ase tu shile discount bi heavy di ase na ko ase aur tahan GST chundu puila 28% lui dhaise tu ta du shile khali 18% lui ase na ko ase to tade aru 10% laga off bi pai ase na ko kui thake ase itu ra AC la dam du shile bishi attractive hui jaina ko ase itu laga porde fridge washing machine TV idon loa tande tade airports worth rupees 3499 MRP laga itu bi free di ase na ko ase
ইতিয়া ইটো সব লা পৰে তাহান তা দেখতা গ্ৰান্ড অফাৰ মেগা ড্ৰবি চলি থাকে ইটো ইছলে এভৰি কনজিউমাৰ্স কান এভৰি কাস্টমাৰ্স কান আপনি কোন খান তাৰবা সামান কিনিব আপনি ইছলে একটা লাকি ড্ৰ দে পাৰ্টিসিপেট হৈ যাব চুন্দুদে আপনি হান লাকি ড্ৰ দে লাখ ভাল হৈছগলে আপনি এসি ডাবল ডোৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ সিঙ্গল ডোৰ ফ্ৰিজ ওয়াশিং মেচিন টিভি আৰু বেছি এক্সাইটিং গিফটস কান বি জিতিব পাৰে ইদুৰে দেৰি না কৰনা হুদাউদি কৰলে থাইছলে আপনি ইটো কন্টাক্ট নম্বৰ যোনটো স্ক্ৰিন দে চাই আছে ইটো কন্টাক্ট কৰলে কাৰণে জনাই দি আছে Singer Zubin Garg mori jalaga case tu isle ite CID khan bra investigation kuri thake ase idu tai kinika morise idu bisari ulabo hoina idu ita Zubin Garg club manager Siddharth Sharma aro Northeast India Festival organizer Shamkanu Mahanta hoina tai region la podbi lookout notice issue gudishinan ko ase Assam chief minister wa duisle ko ase ki idu duijon bra October 6 bhitore aina Guwahati de taijon la statement police lagire dibu lagina ko ase jodi taijon bra idu kora nai gushile tai duijon duisle kudibi lukai bui thaisile police khan ba bisari ulabo nega ko ase 6-time world champion boxer Mary Kom laga Faridabad laga khor duisle itu hafta de chori hoi jishinan ko ase idu isle taira jog alla din de confirm kurise itu incident duisle September 24 laga din de hoishinan ko ase kitia tai Meghalaya de thaise CCTV footage la hisabte itu chor khan duisule TV aru tusa saman khan lui jala dikhi asinan ko ase পুলিশ খানা সাইড প্রায় তো সিসিটিভি ফুটেজ চাই না এটো কোন চোর কৰিছে এটো মানুহ দিছিলে কুদিবা আইছে তহন পুরা বিচাৰি উলাবলে কোশিশ কৰি আছে নিগা কৈ আছে এটো কোডিছিলে একটা বেছি ইন্সপায়াৰিং খবৰ আছে এটো দিছিলে ইন্ডিয়া লগা 18 ইয়ার্স লগা আর্মলেস আৰ্চাৰ শীতল দেৱী গইনা হাত নাথাকা মানুহ কোন মান দিছিলে এটো তীৰ চলাই থাকে তালা থেংব্ৰা তাইব্ৰা যোৱাকালি স্যাটাৰডে দিন দে হিষ্ট্ৰী বনাইছিল আন কৈ আছে এটো দিছিলে ওয়ার্ল্ড আৰ্চাৰী পাৰা championship 2025 chundu South Korea de khili thaise idure gold medal jidisin an ko ase taibra world number 1 Turkey laga Oznur Kür Girdi guina taige harai dina taibra idu taila idu category de gold jidisin an ko ase tai du shugle first ever iniga hat na thaga maki archers ko ase kunbra iniga world para archer champion huisiniga ko ase एल्यूमिनियम देखछि दे महान भात सब्जी रेगुलर बनाई खाई थाइसुले इतवा कैंसर होला रिस्क उठी जाय ना कि कुइसुगुले यदि करंट एविडेंस ला हिसाबते एरु चांसेस बिशी कुमती आसिनान को आसे कैंसर होला चांसेस तो इमान नाइ ना को आसे कि गाने कुइसुगुले एरु जुंदो हार्मफुल लेवल आसे इतुरिसले एरु देखछियान दे कुमती हुआ गाने तिवेक तापनेन गे जनाई दिएसे National Security Act chundula andade Sonam Wangchuk ke arrest korna ase idu ki ase gule idu ekta bishi strict kanun ase na ko ase chundura center or states khan ge empower kore ko ase tahan bra idu manu khan duisile tahan la custody de up to 12 months tak rakhiu para laga itu bi tahan ge bail na dina ita itu NSL andade kun manu khan ge bishi bag dhuri thai gule iniga manu khan kun khan duisile India laga national security karne ekta khatra ase idu isle gangster so bare nulu ekdam bia manu khan tahan ge itu ek landade dhuri thaginega ko ase মানুহ কি কিতাবি ঈশ্বর না বানাওলাই কিলে গৈছিলে মানুহ দুইছিলে হদাই মানুহ থাইলে স্যার ঈশ্বর দুইছিলে হদাই ঈশ্বর থাইলে আছে এটা একটা বেশি লার্ন কোলা খবর আছে তামিলনাডু লাগা করুর কোয়া যাদে চোয়াখালী লা দিন একটা পলিটিক্যাল র্যালি লোয়াতন দে মানুহ বেশি জমা হওয়া দে একটা স্ট্যাম্পেড উলাই না দুইছিলে চেপা চেপি হইনা 31 মানুহ মৰিছে আর বেশি মানুহ জখম হইছিনান কয় আছে এটা ইটো পলিটিক্যাল র্যালি দুইছিলে তাহান লাগা একটা টিভি কে কোয়া পার্টি ইটো লাগা চিফ কোন মানুহ দুইছিলে এক্টর বি আছে বিজয় গুনা তাইব্রা লোয়ালা সিনান কয় আছে মুরিজা মানুহ খন্দে ছয়টা বাচ্চা আছে 16 মাকি খান আসিনান কয় আছে আর বাকি দুইছিলে মোটা মানুহ থাইছে ইদুরে বেশি মানুহ দুইছিলে ইদু ইনিগা চেপা চেপি হওয়াতনে আনকনসিয়াস হইনা তাহান দুইছিলে হসপিটালে লৈ যাব লাগিছিনান কয় আছে ইতিয়া ইনিগা স্ট্যাম্পেড উলাইনা বেশি মানুহ মৰি যাদে তামিলনাডুৰ চিফ মিনিষ্টাৰ বা ইটো মৰি যা মানুহনগে 10 lakhs লাগা 8x গ্ৰেচিয়া এমাউন্ট এনাউন্স কৰি আছে জখম হোৱা মানুহনগে 1 lakh each দিবইনা কয় আছে ইটো লগা পৰে তান জুডিশিয়াল ইনভেষ্টিগেশন প্ৰব কৰিবইনা কয় আছে ইটো কিনিগা হইনে ইটো স্ট্যাম্পেড শুরু হৈছে ইটো তান ইনভেষ্টিগেট কৰি উলাবইনা কয় আছে Thailand और Cambodia la majudi bi situation biya hui jala khobor jani pai ase turishle tala border de banduk marabaji shuru hui jishinan ko ase aro bomb bi phela shuru hui jishinan ko ase tahan majudi ceasefire hoine thaga ita itu ceasefire bhangi jala dikhi thagi ase idure Thailand la side pra turishle ko ase ki Cambodia la side pra tala pore gun fire gushi aro grenades khan phekai shiguna holi bale Cambodia la side pra turishle ko ase ki tahan turishle tahan country ke defend korle garne tahan territorial integrity defend korle garne tahan fully prepared ase niga Kwese Ukraine la President Volodymyr Zelensky bra iniga kuida isile ki kumba drones khan bra tahana airspace violation kurishuna idurishile itu drones khan do Hungary la side pra aishe ho parina kuida ishe
chunde itu drones khan aru dikhishi gule tahan itu mari girai dibo tahan itu la pore ek kurbo gane Zelensky baina ko apishile Hungary la side pra itu de react kure ase Hungary han bra koi ase ki Zelensky duishile tai laga mind loss thui jise paina ko ase tai duishile ita inga cheese khan bi bhavna kuri thage ase paina ko ase chundu duishile nai inga ko ase European Union like jun leader ba duishile US khan ge koi ase ki Russia Ukraine war de tahan laga jun Ukraine la pore responsibility ase itu duishile America bra Europe ke na dule gane ko ase itu duishile tahan nijor laga share itu security burden duishile uthaile bhal ase na ko ase itu laga pore America duishile ekta NATO member bi ase itu itia European Union khan duishile tahan paisa de tight thagar tahan la budget kumti hua karne tahan Russia la pore sanctions lagai na action loina ko ase at the same time phale US khan duishile itu financial nolibi thala military bra Ukraine ge modod ko painega ko ase ekta report lai sabde jishile European Union bra itia than pura European Union la countries khan kun khan Russia lo de border share kuri thage ase tade drone wall uthawoina ko ase drone wall kuishugule iniga ekta security chundu de judi Russia la drones khan itu than la airspace violation kurna EU territory de gushi gule than itu drones khan dushile detect kurbo track kurbo aru mari phutai dibo koina ko ase itu laga pore itu bar recent times te Poland Estonia Denmark probi bishibar kui daishi thanla region dibi iniga Russia la drones khan dushile than ba spot kurshuna chundu Denmark la side pra dushile ita ko ase ki thanla biggest military base la apor dibi nutun drones khan digishina ko ase chundu dushile than ba itu Russia la side pra digishina kui thage ase itu laga apor bi alag jaga de iniga drones khan bishi dikhi ase iniga Denmark la side pra kui thage ase tan ba dushile ko ase ki tan dushile itu hybrid attacks laga victim asuguna chundri EU bra itu drone wall uthai dibo ko dushile itu kitabi situation biya hobo nishna ase itu dushile Russia la side pa dushile kuina ase tan la drones khan judi attack kurishigule tan dushile tu war hisab te sawoina itu EU la side pra tan la drones khan tan la country de Russia la drones khan tan la country gushishule mari girai dibo ko itu matlab dushile either itu Russia NATO war shuru ho like ta indication ase nushule Russia aro European Union laga itu jhamela shuru ho nishna ekta khobor ase dibe ekta apnenge janai di ase Gaza de ishule Israel ra tan la ground offensive or tan la air strike tushile narukhina kuri thage ase nan ko ase joa khali Saturday laga morning dibi tan brainiga air strike kodia de Gaza de 50 apode manu khan morishinan ko ase chundre pachan bi bishes singa kuni kui thage ase itu manon dushile tana ghor bhitor de tha tande inika Israel ase attack kurina niga bishi manu mori jala sinan ko ase itia kitia Israel apode pura dunia pressure di ase itu ceasefire kurlibi gun itu tande Israel la leader Prime Minister Netanyahu dushile itu ra piche na hatina sinan ko ase tai dushile itu war do hi continue kuri thage sinan ko ase Israel aside pa dushile kui thage ase ki Hamas khan bra either apnen hostages khan dushile chhai dibi nushile mohan apnen ge bisari na ekta gorna morai diweniga dhamki din ase Windows 10 operating system chola manon karne ekta important khobor ase turishile Microsoft la site pra announce koriche ki tan October 14 PC de Windows 10 de thani ku support na dibo goina itu nohai ki itu din PC de than Windows 10 PCs khan dushile na chilubo tan operating system na chilubo iniga nohai but Microsoft pra tan security updates dia rokhai dibo ina ko ase chundu bra cyber attacks wala risks bi uthi jabo itu laga pore nutun software feature updates khan na dia ho jabo ina ko ase itu de Microsoft laga chundu technical assistance ase Windows 10 la pore itu takpi na dia ho jabo ina ko ase big tapnen ge chanai di ase इति एकता वीडियो पिशी वायरल हुई थे गेसी चुंदु दे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के एकता धमकी दियाला दिखियासे इदुर इशले फर्स्ट टु इशुले डोनाल्ड ट्रम्प लगा फ्रेंड मुरी जेशे इदुर इशले चार्ली कर्क मुरी जेशे इतिया नेक्स्ट वन दु इशले डोनाल्ड ट्रम्प असे गयना इतु मानुरा कुइ थाला दिखियासे चुंदु दे सीक्रेट सर्विस चुनब्रा प्रेसिडेंट खनगे निगा तान सिक्योरिटी दि थागे तान बा कोयासे कि एवरी टाइप ऑफ थ्रेट छुतु वी डांगर होबी तान दु इशले तु सीरियसली लोइना कोयासे तुरि दु मोता दु इशले तान पिसारेस निगा खबर जानि पायासे इरु मलाई खबर खतम करे আছে लास्ट तक सेवन सबके बेसी खुशी जनाइ दिएছে म नेक्स्ट कोरिन तुन अपडेट लदेरो लक्रिबो